tunatumika sana mu vikundi ya vijana. Ndio maana vraiment nilifurahia sana hii thematique ya kusema kama ndazungumzia juu ya vijana. Leo hii tuko mu mouvement humanitaire. Ni mouvement yenye nafurahia sana parce que ilikia kugusa maambition zangu zenye nilikuwa nayo tangu zamani. Juu mimi napenda sana tumika na vijana. Mimi kama kijana naona kama msosiete yetu leo tulishakuwa na kundi mbili wa vijana. Huko wale wa vijana wenye community inawaza ndio wa vijana wanapasha saidia nchi, na kuko wale wa vijana wenye wako DLC. Jamaa ishawatupilia. Wanaweza kuwa walimaliza masomo. Unakuta wale wa vijana walimaliza masomo, kukosa kazi yao inatuma jamaa inawaachilia. Na ile kukosa kazi wa vijana mu societe inawatuma wanakata matumaini ya kuishi. Njoo wale wa vijana tunaonaka wanawaita vijana wa barabara. Ile barabara mimi sitikaki juu barabara hayawahi kuzala. Wanawaita les jeunes de la rue. Est-ce que la rue a déjà mis au monde? Non. Maintenant utakia jikuta na sisi wa mama wa baba tushakuwa na ile concept vijana wa barabara. Wa vijana wenye wanajitia wanakunya pombe ya makali sana. Wa vijana wenye wavuta bangi. Wa vijana wenye waiba. Ndio kitu swali tunapasha kujiuliza, wale wa vijana wenye wanakunya pombe ni kitu gani natuma wale wa vijana wakunya pombe? Tunapasha kujiuliza, sio kama watu wa mjamaa. Wale wa vijana wako na besoin ya chaleur, viko na besoin ya chaleur ya communauté yetu. Ni wa vijana wenye communauté napasha kuwaencadrer. Ile kutohudumia inatuma wale wa vijana wanaanza fanya vitu vibaya sana. Wako expose ku ile wanasema ujeuri yenye inafanyika kwa mwanamke. Wako expose kuwizi. Wako expose ku vitu vibaya sana. Juu ya nini? Communauté ilishawatupilia, jamaa inawatupilia, wanakuwa watoto wa barabara. Nilifurahi sana na presentation ya Papa Gouverneur Bolenge mwenye alikuwa na taya Professeur Vincent Mulago. Kwani Vincent Mulago alisemaka kama mzee akikufa iko sawa vile bibliothèque mzime na Lungula. Na sisi vijana na waongozi wa nchi ndaweza penda ndani ya communauté zetu watie ile wanaita fasi ya kuzungumza vijana kwa vijana, wanakaa nafasi moja wanasema maneno ya maprobleme inawagusa sana, na kutie ingine katika jamaa zetu ile nafasi ya kuzungumzia pale kwa tunatia wazee na wa vijana wanakaa nafasi moja, basi tunajua kama wazee wako na mashauri mingi ya kupatia vijana juu ya kujikomporter. Hii mouvement yetu ni mouvement ya changement de comportement. Kama tunatia wale wa vijana en dehors na wengine tunawa expose, ni wa vijana wenye tunapasha sogelea. Mais wanasemaka kama espoir ya nchi inatokana na vijana. Leo wanasema wa vijana ndio wa viongozi wa kesho. Sasa wale wa vijana wetu tunatia barabara, kama tuwankadiri nchi tuongozwa na nani? Ni swali mimi naacha katika kundi. Kama wale wa vijana wanawakia barabara leo, epi tunasema kama kesho wa vijana ndio wataongoza nchi. Wale wa vijana wako nakunya pombe, wako vuta bangi, wako expose kwa ujeuri. Sasa nchi tuongozwa na nani? Tangu leo nilisema kama viongozi biko hapa na sisi wote tuko mcommunauté, tuchange mwenendo wetu mbele ya wale wa vijana. Ni watu wenye tusikimbie, tuwasogelee, tuwakubali gisi wako, tuwasikilize, tuwaongoze, tuwaoneshe kama nao wiko na mafaa katika jamii. Tukiwaongoza, tukisikia maprobleme zao, tutayua gisi ya kuzisheria. Na mimi napata solution moja hapa ya kusema kama wale wa vijana wako mcommunauté, inaomba tuwaidentifie, tunawakamata, tunawatia, tunatia ile espace ile fahali ya kuongea wa vijana kwa vijana, wanakaa nafasi moja, wanaongea juu ya matatizo ya nchi, matatizo yao, na tunaongoza na tunatia ile nafasi ya wazee na wa vijana, paske wazee watasaidia vijana sana kwa mashauri na nchi inaweza enda mbele. Sina mingi ya kusema, ni Charles anatoka sema juu ya discours ya wajene, na asante sana. Charles Kisolwa ambaye anatoka kuongea ni Guvimana wa Bukavu.
pia ni assistant mwa institution za mingi pale Bukavu. Kisha intervention ya Fortina Bamporiki ni nguvu nayo wa Bukavu. Ile ekipe ya Bukavu ya kutuimbia kanyimbo ilijitayarisha itaimba apele Fortina. Ekipe ya ZIH ya mama Olive nayo après intervention ya Olive nayo itafanya katika demonstration kake katika nyimbo kake. Karibu Fortina, tutasema juu ya leader. Amjambo wa ndugu. Umana. Mbona mko asema sana ya mpenzi? Umana. Mimi jina langu Fortuna Bamporiki, natokea Bukavu, lakini niliwaishi sana pa Upendo. Watu wengi wananifahamu. Naongea juu ya leadership. Utanirumia kidogo, nasema mkifaransa. Lakini nachanga kidogo na Kiswahili. Nachanga vyote pamoja. Approche ya leadership ni approche yenye iko mingi sana. Ndafanya tu synthèse ya sana pour que les bicoms va essayer de comprendre. Pour leadership communautaire, leadership transformationnel, ni approche ya nguvu sana. Na ni ya mingi sana, inaweza kuleta siku 3-4. Nitafuta sema kama leadership iko contraire na pouvoir. Ndio kitu ya kwanza yenye watu wapata mkichwa. Isiseme kama niko na pouvoir, niko directeur wa masomo, niko prefet, ke niko leader. Hapana. Leader anatoka hata chini, mu communauté ya chini. Na mwa hii mouvement yetu, nous sommes appelés kuwa ba leader. Kila mtu iko leader mu domaine yake yenye inamsaidia pour que à évoluer, amener une communauté à aller de l'avant, à changer des comportements. Définition et leader, sur mon communauté on a géré directement, il faut que je ne suis pas un leader. Je gère la politique, le pouvoir, mais je ne suis pas un leader. Un leader doit influencer. L'influence est la vérité, est la véritable mesure. Donc il doit influencer pour les amener à comprendre, à convaincre, les amener en bon terme, vraiment pas un bon leader. Na souvent, des fois, pourquoi on répondit par la reconduite au mot toujours ma poste. C'est parce qu'il connaît les capacités et le pouvoir d'être un leader. Pour la qualité d'un bon leader, il faut avoir la vision. Comme un leader n'a une vision, comme un parti à pouvoir, et tu n'as pas une vision, tu n'es pas un leader. Baba, maman, il faut avoir une vision manipulée. Comme una vision mwako, oui, comme tu n'es pas responsable. Aouko baba, aouko mama, il faut qu'on ait une vision. Raison pour laquelle on a assez aimé baba bata, on le dit souvent. Mama bata, c'est parce que à mon les visions, pourquoi les visions, malgré le moyen, malgré qu'on s'affrange, malgré qu'il a quitté, comme on a vision mwako, on est responsable. C'est parce qu'il y a une vision. Et c'est ça, le leadership commence ma foyer, c'est tout. Et dernière pile, la communication. Même dans la Bible, tout est clair. La Bible dit la parole est créatrice. Toutes choses ont été faites par la parole. Et c'est dit dans la Bible, de façon biblique, quand on a une bonne communication avec ce qu'on a géré, ce qu'on a dirigé, à qu'on a leadership. Pour ma foi, c'est la même chose. Quand on a une communication entre papa et maman, à qu'on a qui tout qui n'a pas été. La communication, à la base, il y a qui tout n'a pas chauffé.
Il y a tatu ni action. C'est ça il est action. Le grand but de l'éducation n'est pas le savoir, mais l'action. Alors, c'est non, Nico professeur, Nico docteur, Nico licencié, Nico gradué, Nico diplômé, mais tu n'as pas le sens de savoir. Tu n'as pas le sens de l'action. Ou autant la moto, on te prend des projets et des projets, mais en Chine doit matérialiser la scène. Au milieu gestionnaire, mais en Chine doit gérer une petite entreprise. Est-ce que vous leader, oui. Ce qui compte plus sont nos actions que nous réalisons. Même dans nos voies, je reviens toujours au Jama Zetu. Kama auna ile ma action concrète. Au politique. Oui, Baba, tu ne sais pas payer les frais scolaires à Totoyako. Tu n'es pas un père de famille, tu n'es pas un leader. Oui, maman, ici, il faut lui prendre soin de Totoyako. Malgré les moyens, tu n'es pas dans une famille leader. Ou tu as géré la communauté, ou tu as géré ta chérie comme ta compatie, ou tu as géré ta kakikundi comme maman. Il y a les serviteurs. Les leaders de classe mondiale mettent les autres au premier plan. Ça veut dire quoi donc? Leader, il y a Nikilalo à Béni Neboni. À la page chapeau, serviteur des autres. Un bon leader. Un bon responsable doit être serviteur des autres. Béni Neboni, il y a chef. Directement inasa gandamiza pengine bote. Mimi baba munyumba nakuya busiku nakuya sami napenda bibi hata naambia kitu. Bibi ananiambia kitu ni kofi. Mais en quoi tu donnes l'exemple toi en tant que père de famille, toi en tant que leader? Un leader doit être exemplaire. Un exemple donc au service de tout le monde. Dans le mouvement humaniste, nous devons être serviteurs de tout le monde. Nous devons servir, tu vas servir Batuyo, tu es un allié mié à Ban, ou un allié Pengine Biko Ae, Pengine Bana Ishije, ni ne Dieu n'a pas chauffé, il y a Pengine Bote. C'est ça un bon leader. La Dieu, tu n'as pas gagné, je peux tout pouvoir humaniste. Nous devons servir les autres. Iko nam na mingi sana. Nous devons servir nos cibles, les 7 P. Nous devons les servir. Nous devons tenir compte de les cibles. Et ce que d'abord, on voulait pour ça, même il dépend des maladies pour dire que on va s'aider pour servir entre nous. J'ai dit et je vous remercie. Halo, tunaalika ile ekipi ya Bukavu ilikuwa inajitayarisha kwa nyimbo. Kulikuwa ekipi yetu ya Bukavu walikuwa wanajitayarisha kwa poe. Bakuye mbele tuendelee mbio tuganye le temps. Nyimbo inasema soutien au 7P lakini kwa Kiswahili. Ima
Jambo kwa wote. Kwa majina naitwa David Ngabo. Kwa nyumba ni Bukavu Banzi. Niko artiste engagé. Niko slammer na niko pia informaticien. Nitayarisha hii poema juu ya journée ya leo, mtanisamehe kuisoma. Na nikipasha mbele naikilize ni wakati ya kukua. Merci. Vous bénéficiez toujours d'une connexion dièse arrobase 4 5 2 3 dièse arrobase 4 5 2 3 dièse arrobase. Des autres est toujours juste devant son éternel notre Dieu. Et je pense qu'on serait fort que si on se réunit, des gestes apporter l'œil sur les personnes unies, bénies, notre hymne et de cette vocation. Chaque nuit, à leur vie, rédiger des plumes pour leur émancipation. Ils sont les nôtres et habitent aussi dans notre société. Nous sommes aussi des personnes, bien que nous soyons des handicapés. Je pense qu'on doit aussi nous assister parce que nous ne nous sentons pas discriminés. Nous avons droit au développement et à la protection, car nous soutenir, c'est aussi aider la nation. Déjà, des hommes se sont engagés pour apporter du soutien. Ils ont commencé cette lutte depuis longtemps. Nos problèmes, ils en ont fait les leurs. Je vois les mouvements pour les actions humanitaires que je salue. Leur dire que nous sommes suffisamment satisfaits de leur appui dans l'objectif de changer de mentalité et de routine de sous-développement. Humanitas, vous avez mis vos batteries en marche, vous êtes entré en mouvement, dans votre mission d'autonomiser les couches les plus victimes. Vous vous faites des peines, des responsabilités que vous assumez. Vos actions sont louables, que je vais bientôt vous applaudir. Avant de finir ce texte que j'ai mis du temps à écrire, c'est vrai, depuis un temps, le monde a perdu toute humanité. Des gens ont été tués, les autres violés, les autres massacrés et les autres torturés. Et certains sont nés normaux et maintenant ils sont handicapés. Ils ont perdu tout espoir et regrettent même d'avoir existé. Hommage à tous ceux qui pensent à cette catégorie de personnes. Hommage à Humanitas. Leurs actions et leurs œuvres sont une alarme qui sonne. Moi, l'artiste, je m'exprime sur scène. Oui, je tonne. J'apprécie tout ce que ces problèmes ça donne. Des œuvres qui en charrient, qui assurent cet appui de toutes ces personnes handicapées et de ces personnes démunies. Un travail qui date des débuts et qui apporte toujours ses fruits. Oui, assistez-nous aussi à l'espoir d'une bonne vie.
On est vraiment content pour ce qui est fait jusque-là. Sur cette longueur du temps, ces êtres qui chantent à cappella. Ce que nous sommes n'était pas de notre volonté ou de notre gloire. Non, on dira toujours merci à tous ceux qu'on pourra recevoir. Comme tout humain, on a tous besoin du soutien. Nous avons tous besoin d'un coup de main. Oui, nous avons besoin d'un coup de main. C'est vraiment qu'on a tous ces problèmes. Oui, on en a peut-être trop. Pour certains, nous sommes des fardeaux. Notre handicap est un grand emblème qui sonne. Il y a ce qu'on apprécie, surtout quand vous dites oui. Surtout quand vous dites oui à bien vouloir nous rendre service. D'aujourd'hui. Cette manifestation doit tous nous conscientiser. Oui, on est rassemblés ici, ce n'est pas pour s'amuser, mais pour donner notre appui et notre collaboration aux actions Humanitas, voire Humanitas. Alors, j'interpelle à chacun de manifester son engagement et sa détermination à soutenir ces actions qui ne doivent pas subir aucune pression. Tenons-nous main dans la main, un mouvement solide, balançons enchaînement au rythme d'une chanson. Humanitas, fort, unis, aujourd'hui, plus qu'hier. Humanitas, à l'appui de ces handicapés, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards, de ces jeunes, de ces couples et de ces autorités. Je dis et je vous remercie. Famille Imana. Voilà mon atout. Famille Imana. Famille Imana. Famille Imana. Famille Imana. Allô, allô. Allô, allô. Tuko. Tuendelee tusiendelee? Sawa, tunaendelea. Tuko nasema tuendelee. Tunafika sasa ku etape nyingine. Tunaita Mama Mbogeka na ile ekipi yake nayo ya kuanimele itakia nyuma yake, jitayarishe sana, maliza juste expose yake, discours yake. Tesambila bandu mubombo kufuma tuvila. Twasambela kandi bandu boshe kinzi bali hano. Na twasambela kibundi ketu kya Move Imana. Pouvoir hano hetuvila. Na hano twabasambela kandi Move Imana Imanatas kikane tube tweshe mulinga limwe. Natata kandi sambe sambe. Sambe 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 la bageni baba kulembo. Sambe 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 la bageni baba kulembo. Sambe 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 la imama ya baba kulembo. Sambe 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 la imama ya baba kulembo. Sambe 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 la bageni baba kulembo. Sambe 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 la bageni baba kulembo. Sambe 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 la imama ya baba kulembo. Sambe,
Mnapenda matabishi? Mnapenda matabishi? À suivre. Kaka Pedro mzima Jean antoka mkata la kabindula kwa mwami yepeke tumodogeleza watatu. Nitamsoma tena. Sawa sawa. Nashimama hapa ni kusema juu ya sible moja yenye kushika muhimu activite ya SEDECO ni sible ya walemavu. Ama toza sema watu wenye kuishi na ulemavu. Ninashukuru SEDECO, ninashukuru waalikwa kwa kuweza kurepondre kwa hii apeli ya SEDECO. Vraiment na encourager sana na nafurahi parce na mimi pia ni mambo mwa hii kamati ama ni mambo mwa hii mouvement mama. Bien, hapa na nono fupi tu kuhusu walemavu. Nitaanzia kusema mtu mlemavu ni nini kwanza au ni aje. Nasema mtu mlemavu ni mtu mwenye kuishi na upungufu wa maungo. Swati mguu, swati mkono, swati kichwa, swati akili. Ule wote anaitwa ni mlemavu. Yaani pana aina nyingi sana ya walemavu. Ila kwa kifupi ni mtu mwenye kuishi na upungufu wa maungo fulani fulani. Ile ni neno la kwanza au jambo la kwanza. Jambo la pili nitahusia juu ya problema au matatizo ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Sisi watu wenye kuishi na ulemavu tuna matatizo mengi sana, usisikie. Ni kuvumilia tu juu basi, bon, ni vile vinafikaka, mais il faut kujua kujidepasser sasa juu ya kuishi kama mtu kawaida. Juu sisi ndio sibe pia kubwa ya utu, victime ya utu. Juu sisi bwana tulisoma kwanza hapa nikihadisia magumu nini nilipita ndani nitoza kamata hata muda mzima au saa mbili, lakini nitafahamu sentezi ya maprobleme ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Bien, nasema mtu mwenye kuishi na ulemavu maprobleme zake kubwa ni mtu mwenye kwanza anazarauliwa na jamii. Ni mtu mwenye kuachiliwa pia na jamii. Itaweza kuwa familia de fois, itaweza kuwa majirani, baba mkubwa ainsi de suite. Yaani matatizo ni mengi sana. Bien. Lingine tatizo ya mtu mlemavu ni kukosa kazi. Mimi tuzapana katika experience kadogo tu. Ndio nilisomea Kisangani kule Kisangani kule. Bisani nimalizanga niendako kompani moja hivi d'aviation nikajaribu kulomba kazi. Ni mtu mwenye nilikuwa nazoea zaidi. Ule mtu akaniambia wewe mlemavu, wewe ndikape bwana, tuwezi kukamata mzungu hawezi kukuitika wala hata uandike demande yako hawezi kukamata. Wapatia ile deja bon. Nikatambua kwamba ni tatizo deja. Mais lakini il faut kuwa na care dire ya kuanzire ya kusiporter mais ni matatizo zaidi. Bien, piko ni matatizo ya kukua deconsidere société. Utaweza kuwa soit mu masomo au makartier, bon soko napita ono ni kilema, juu appellation zaidi na kwaka ni kilema. Iko ni musanse péjoratif kilema, mais vraiment
ama musanse amélioratif ni kusema mlemavu ndio nampatia heshima zaidi. Sema kilema c'est comme si ni sens ya dédain. Alors tunaona pia victime ya ile problème ya déconsidération même pour niveau ya appellation, c'est-à-dire kakilema kale ona kale tout ça vitu mwa vile kwa inafika kama ni kuvumilia tu du matatizo mtu mwenye kuishi na ulemavu anaishi na matatizo zaidi yene, tukisema tutaje zote hapo tutaweza ikakamata muda zaidi. Bien, tunaenda makapasite pia ya mtu mwenye kuishi na ulemavu. Ni kusema kama mtu mwenye kuishi na ulemavu na ni mtu ataweza pia akafanya kazi, ataweza pia kujitegemea, ataweza pia kujiendelesha. Kivipi? Kama familia ikitia kumsomesha atasoma naye. Ikitika kumhudumia kama vile mtu mwingine ataendelea naye sawa vile mtu. Na akimaliza pia akipata ile bahati ataweza kupata kazi malgré ataweza pitia madificulté ya mingi akikuwa na bahati ataweza kupata kazi na kuwa mtu na anaendelesha naye jamii. Basi sisi ni kusimama hapa pia na sisi tuko na familia, tunaendelesha familia, tunajikaza. Na sisi tuziane mtu mwenye kuishi na ulemavu ni mtu pia na iko na makapasite naye. Lakini sema makapasite zake zinafuatana hasa na hali ya ulemavu wake. Juu kiangalia mafomu za ulemavu piko mtu mwenye ashimamaki, niko na mtoto mmoja pale kuzawazi pale anasoma mu 4e commercial. Yeye wako anamletaka kila siku na mtoto anakuja na ashimamaki. Anaboka na ikalia tu kuima fauteuil roulant ndio kwenye ikalia hapa. Oh, non, petit unajikaza sana. Anajitetea na amoka parmi les 10 premiers de la classe, quel que soit forme et handicap mais c'est force. Na familia yake mimi inajitia na inamsaidia yule mtoto yuko nazidi kuendelea. Yaani mtu mlemavu ni mtu kama sisi jamii. Sisi familia tukijitia tunawakomaisha wale watoto, tunawasomesha, tunawahudumia na tunawatuma maformation fulani nao kesho watakuwa watu na watakontribue na watapiganisha pia contre hii probleme ya utu. Parce que moi mouvement humanitaire zaidi tunapiganisha utu. Non pas kupiganisha mais tunalite juu ya utu, kuimplanter utu. Bien. Nitamalizia hapa na marekomandasyon kidogo sababu hapa naona watu watu wengi wa autorité sijui wa service fulani. Vraiment c'est une opportunité pour nous ya kusema activité mwenye tulikuwa nayo. Alors tunaomba watu nikuwa hapa ni kusema kama Congo saka ratifier Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Na mwiyo convention inasemekana ya kwamba Congo jinsi kama ili ratifier ni lazima ise kuvulgariser les conventions, mais jusqu'à l'heure qu'il est va chef yetu kulivua Kinshasa na le coordinateur Binti na what I like to show you. I'm a weak man. My son is there. You go there, your father is a weak. My father is a weak, no problem. So come you with another. Two fathers, a weak and the one with it a weak. Before some authority, can you try to speak? The weak begin to speak now before others speak. This one wasn't a weak, unable for speaking. So try to see yourself. There are people that people who are weak are unable for making that something. My son told his father now and told his friends, try to see. You told me that my father is a weak. But try to see your father before people are unable to speak. I want to show you one. As people are neglecting people who is big, who is living with a weak man, it cannot be good in the family and in the society. So forgive, I can translate it in French for you. My name is Mr. Eric. I finished Kisangani University. And before you here, but I'm a jobless one. Wandugu samani kidogo, nilipenda kutia mkazo. Imana. Nataka kusema kidogo juu ya watoto, maana watoto wetu
wanapatwa na shida sana. Watoto hawajuake kitu, lakini wazazi ndio wanafanya watoto kuwa watoto wa kuishi mbarabara. Na inatia huzuni sana kwa watoto ambao nakutana biko na baba, biko na mama, lakini juu ya iresponsabilite ya wazazi, batoto wanashindwa kusoma. Unakuta watoto biko nazunguruka toka asubuhi mpaka magharibi, biko nazunguruka mubarabara. Sangapi ule mtoto atapata malezi ya wazazi? Sangapi ule mtoto atatafuta kesho maisha yake ya kesho ikuwe ya mzuri? Ule mtoto akisha kwa mbarabara vile, juu wazazi walipoteza utu, habangaike. Kazi yao ni kuzala na kutupa barabara ile. Batoto wanateseka, batoto wa inonsa, hawakujua kwa mlikutanana we bibi na bwana. Batoto wanazaliwa, oje uone baraka, uona tupa batoto mbarabara. Unakuta batoto biko wanateseka, batoto wapate namna hata ya kuvala. Unakuta mtoto yuko natembea, kilote iko na dirisha a gauche, iko na dirisha a droite. Unakutana ule mtoto hapa tu fasi ya sexe ndio kunafunikiwa, lakini fasi zingine zote wazi. Na ukiita ule mtoto ukimuuliza uko na baba, mtoto atasema ndio niko na baba, baba yangu na mama yangu baliachanaka. Bazazi tuko tunasumbua watoto. Ndio maana mimi naona movement humanisme itakuwa na kazi ya mkubwa sana ya kubadilisha mafikiri za wazazi wengine. Unakuta sawa wale watoto atakwambia baba yangu balipiganaga na mama bakaachana, ndio mama alienda leo kwa soda na babangu alienda afasi fulani. Bale watoto wanakuwa directement watoto wa mbarabara, watoto wanateseka. Nasikia huzuni na machozi kutoka macho na kumoyo kumaisha ya watoto biko naishi nayo hapa kwetu Kongo. Nafasi nyingine Rwanda, Burundi, watoto wa mbarabara biko. Na shie ba humaniste tunasema nini kwa juu ya wale watoto? Unakutana mwingine mtoto anaimwa haki yake, aseme tu bali mulota familia moya, mwenzake alimulota usiku, wenda alipata malaria ya mingi inaingia servo, inatuma mtoto analota mwenzake wanasomaka naye, anaanza sema anabeba dike yangu, anapasula makaeza yangu, analunguza directement. Mzazi akisikia mtoto namletea rapport, inakuwa ule ni mulozi. Yanaenda kwa masomo, mtoto anaanza kokotewa mulozi. Ule mtoto anakosa haki yake. Tunasumbua watoto wadogo sana. Habana kosa yoyote. Habajua kwa mwe wazazi muliwazalia. Wazazi turudishe utu na huruma kwa wale watoto webiko wanazarauliwa mbarabara. Watoto wanaonewa. Wale watoto ndio wataiwaka kuandika hata jina yao. Hata kusema mbele ya wenzao mtoto haezi weza kusema. Anakuwa tunaangalia mwenzake kisi anavala, mwenzake kisi anakulaka. Mtoto hayakulaka hata siku moja chakula kueneza kondisio ya chakula, na iko na wazazi. Wazazi wa irresponsible. Wazazi wenye wanashapoteza utu. Wazazi wenye hawakuwa na merite kupata uzazi. Kweli maisha watoto ni maisha magumu sana. Mtoto mwenye kuna bazazi wenye biko na utu ndani yao, bana mtafutiaka kachai asubuhi, anaenda kwa masomo alikunywa kachai. Magre ukosefu, utafata bui ya mwinzi mtoto anakunywa. Sasa wale wa mubarabara hawapatake kitu, wanaenda na logota ukalanga. Mwenye alipita aliangusha kamukate, analogota. Ule mtoto yuko na mzazi, lakini mzazi mwenye utu hana. Tusikie huruma sana kwa ajili ya watoto wadogo. Wale watoto kuko wenye hawatunzi wake. Dernièrement nilikutana mtoto mmoja yuko na homa mingi, analala mbele ya kanisa. Homa ya mingi sana, ana conviction inaishaka bila dawa. Mtoto hana kumangaikia kimatunzo.
Manake akigonjwa ajijue. Batoto wanateseka sana. Na tukiangalia shina ya ile mateso ya batoto, unasikia bamfa abandone. Biko na bazazi wanapenda mcharuko. Banaenda, baba naenda, mama naenda, banatupa barabara ile. Mungu atuhurumie sana. Tujikaze, tusikie huruma na tuangalie nini tutafanya kama vile baimanisi kuhali za wale watoto. Asante. Kwa majina mimi naitwa Brigitte Bagunda kutoka Kiliba. Nawashukuru. Imana ndio walikwisha kunyakilisha. Naitwa kwa majina Mama Pelagie Misasa. Mimi ndio coordinatrice wa ile shirika wanaita SEDECO. Kabla tuanze kila kitu, mimi nilipendelea kabla mimi nikamate hii kipindi ya pili ya kuongoza, nilipenda kumwalika administratif wetu Papa Meshak alete kwanza ka historia kadogo ka SEDECO. Ilianza kana namna gani, ilitembea namna gani na leo tulifika je kwa hii kikao ya leo ambayo tunaita movement ya baimanista. Hapana, ni kidogo tu atasema sentence ya kidogo. Alishasema. Sawa basi, sawa jinsi bon. Tuko mu demokrasia. Nasema sawa basi, tusikilizane. Basi kabla wale wenyewe watapata mariba ambaye leo ni sortie officielle ya mouvement, kuko watu wenyewe wanatayarisha jo kuwapongeza. Washasema hapa gisi wao wanajitayarisha kule, tunapenda kwanza ile mlango pale kubakie wazi, pale kule kubakie wazi. Yaani watajitayarisha watengea vile, na tutakuwa si wote tunanyamaza kwanza. Wanasema tu Seigneur tutono. Puisque tunajua kama bale njoo wenyewe tutashabikia leo.